Assalamu alaikum. Tungoranke kibaru la jebao au ni soma au ni kle au ni wula. Tungoranke anga fuli bawo ye au sigero la malien deo anga fuli bawo ye au sigero la. Tungoranke aywa antora alako antora sariako antora alako antora Sumaila Siseko antora alako antora malien nyumon ko Tungorankeo Anton Siglemeka élection Jabi provisoire à proclamation Anton Siglemeka kono Jabi bora awo Jabi bora abalana wa amabali auna amabalana billahi amabalana mais Tungorankeo ne de fo mais segoka nte segen o foli la slamé oni slamé aslamé nyo me seka sigika kuma ka sonka benke kola mais fasodon Tungorankeo malien aw nous même Mali kono beaucoup plus précisément kafri ni na benyona billahi ni ma kafri ya kan foye aw te nyon famia oh Sumaila ya attaqué ala ya attaqué aw malien de nya attaqué aw ya aga kalata aw ka be Sumaila de fait mais dienyana malien nyana dienyana anga dinanye mo nyana Ibrahim Boubacar Keita ani Manassa Danyo uko alamiye masaye ko Sumaila te sigi Sumaila te ke jamana masake muna ko passe ko sebe ala ko sebe oluye oh Tungorankeo uya an pousse ka an sandana an sera an dana sisa billahi an sera an dana ni wati de la malien nyumo ni malien kolombe donga bonyona ni wati de la nunu mba fo faso abu dusukuna wa atu dusukuna wa ni wati de la olube donga bonyona malien ni onde fo awnyana ala ye nye dongo do da saya beke saya konye shibane saya konye donsede ni ma jonjo ni ka donsera sarakatala ibesa malien deo malien horon deo est-ce ka obe son ka osigi ka oka victoire Sumaila ka victoire tere ka oka victoire boshile ya aula ka boshaula jago ya kolo ajarawiye amajawiye ambe au chouin ka Ibrahim Boubacar Keita siga kuna tuni akan ko tuni ka nyani tuni obe sonwa kuma bo rodla wa nene bo fo awnyana bi now siglendo ka foko Ibrahim Boubacar Keita foko Sumaila Cissé ou bien Korasbat ko lu de bena bo ko ka fo nyina kaye bo aka jigidugu kono aye bo aka ta ko hake nyini wallahi ni sango ma chien klebe kono dan chamana sabula dabulendo ode kama Rasbat kabo Sumaila Cissé kabo opposition Cheblin Dramé kabo uka fo aye jigidugu kono no kera dron ubeta kata ko lu do wo kono obuka bara no ya ubolo faso dew Tungorankeo malien de halala dew malien de yera wolo dew aw kanao sigi ka fo be Sumaila kono aw kanao sigi ka fo be Rasbat kono aw kanao sigi ka fo be Cheblin Dramé kono aw kanao sigi ka fo be Machi kono la jeunesse est consciente bebe cheni ngalon donka bonyona bebe cheni ngalon donka bonyona fasodon ayebo fasodon ayebo akota ka résultat réclamé ayebo akayira ka fo aw ye président minta o tay Ibrahim Boubacar Keita ayebo nabebo ayebo na te bo fasodon billahi ayebo ninkola benale fasodon ala benal la ben dando muri ka free shwala bana nyona shu bora akasha ndo ngale sisa ka fo ka mo la sira ko le mo min bora ko ni saranina kale ba fo almamu yana ko kana sheli shuka parce que abe jabi don ale tumbe jabi don ko belebe ka ke ka mo disiade ko ni saranina ki saraganza billahi itarawo imatawo ni shibana ibesa sarakatala ni tarawo ni matawo ni shibana ibesa kitomuli bolla ibesa isigile ka sokono ibesa ibeto temina wa ni saraki tra manifestation kerala ko ika voti shwera kika kalafili shwera i sara fasokola wa salame kala on ya fo yana ko ngo ni sara fasokola ki sara kuna ko faso kanu era limaniya doye bon kanu ye munye
ka tiɲɛ ye ka tugu tiɲɛ nɔfɛ kanu ye mun ye ka ban nkalon na kanu ye mun ye ka bɔ k'i ka hakɛ ɲininkali kɛ fasodenw ni ala ne bɛ n kale ala la n bɛ n kala kira la n'aw ma bɔ n'aw sigilen bɛ ko Arasba de b'a fɔ aw ka bɔ n'aw ma bɔ n'aw sigilen bɛ ko Soumaïla Cissé de b'a fɔ k'aw ka bɔ ou bien ko Cɛbilen Dramane k'aw ka bɔ wallahi kɛlɛ banna pewu a ye bɔ fasodenw seli nin bɛɛ planifiera ka bɛn ka ban seli de ma nin bɛɛ planifiera ka mɔgɔw la décourager de résultat bɔra bi sini ye seli ye u bɛna tɔgɔ tiɲɛ de ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ko wayi u ye seli yɛrɛ tiɲɛ an bolo jɔn de ye seli tiɲɛ jɔn de ye suɲɛni kɛ jɔn de y'i ban ka résultat ɲuman bɔ Soumaïla Cissé de don wa jeunesse consciente de don wa n ka bɔ de don ka da mun kan dinamɔgɔ kafiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u ye silamɛw ye olu bɛ taa k'u bɛ taa Soumaïla Cissé deli munna u ma taa bɔ deli ko bɔ kana suɲɛni kɛ munna u ma taa fɔ bɔ a ɲɛna bɔ i ba tira a bila munna u bɛ taa Soumaïla Cissé de voir fasodenw nin tɛ Bamakɔ ko dɔrɔn ye dɛ nin ye Mali ko de wallahi jamana si ma jɔ k'a sɔrɔ fasodenw ma wuli k'u jɔ wa jamana tɛ jɔ k'a sɔrɔ fasodenw ma wuli k'u jɔ Wuranda cira pogo Wuranda bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bi pour que ɲɛmɔgɔ ɲuman ka se ka na olu ka se ka sigi wa n'a ye Ibrahim Boubacar sigi an kunna san 5 wɛrɛ a y'a fɔ aw ka kɛrɛ lasebaga ko tɛ wa salamu aleykum ne bɛ san 5 kɛ n sen tɛ su Mali la n bɛ san 5 kɛ n ka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen tɛ bila ka taa Mali la n bɛ san 5 kɛ n bɛ diɲɛ maliyɛn den fɛn fɛn dɔn n b'i encouragé dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen kana bila ka taa Mali la a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i yɛrɛ bolo anw b'an ka fitinin kɛ yan ambassade ko tɛ wa an b'u fermer o y'anw se de ye aw minnu bɛ yen a ye bɔ résister sortez résister ji kalaman kan'aw siran marifakisɛ kan'aw siran mɔgɔw bɛ sara nɔrɔ la don o don anw ma fisa n'olu ye koyi anw ma fisa n'olu ye mɔgɔw bɛ kɔngɔ la nɔrɔ la don o don anw ma fisa n'olu ye mɔgɔw bɛ jɛnɛ u bɛ Mopti u bɛ Bandiagara u bɛ Bangas u bɛ ka faga komi sɛ don o don buwa bɛ min État bɛ min Manasa ka jaabi a bɛ boli joona an ko an bɛ sariya de kɔ an k'an m'an sigi ka Manasa kɔnɔ o de kosɔn an ye Manasa kɔnɔ sinon anw bɛ Manasa ka jaabi dɔn fɔlɔ jaabi ma bɔ a ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa o balila mɔgɔ la wa ɔ mun b'a bala an na ko filanan jaabi bɔra ko bɛ bala an na mais ala maa si kelen fa tɛ ala ye maa si kelen fa tɛ ala ye Manasa fa tɛ ala ye IBK fa tɛ ala ye Agirila fa tɛ ala ye Bubɛ Mayiga fa tɛ ala ye wa maa si mɔgɔ i bɛ se ko la mais i tɛ se diɲɛ ko bɛɛ la Bubɛ y'a ta kɛ Boy y'a ta kɛ Agirila y'a ta kɛ Manasa y'a ta kɛ anw bɛ se ka mun kɛ anw bɛ se ka mun kɛ anw bɛna mun de kɛ anw bɛna mun de kɛ an bɛ se ka mun de kɛ an m'an sigi ka nin lajɛ wa anw bɛna sigi ka nin lajɛ wa parce que la balle est dans notre camp la balle est dans notre camp Soumaïla Cissé tɛ bɔ k'a fɔ a ɲɛna k'a ta a ye bɔ Soumaïla Cissé ma anw ma Soumaïla Cissé kan ka voter a ye o a m'an jagoya kan ka voter a ye o a diyara anw de ni ye ka taa voter Soumaïla Cissé donc na an ka hakɛ minɛra na an tɛ Soumaïla Cissé kɔnɔ k'a fɔ Soumaïla Cissé k'a fɔ an na a ye bɔ ka taa ka hakɛ ɲini ne mɔgɔ min dalen b'a la k'i ye kala ta mɔgɔ min dalen b'a la k'i y'a ta Soumaïla Cissé dalen b'a la Soumaïla Cissé de gagnera dalen b'a la victoire i ka victoire de ka suɲɛ Soumaïla Cissé ka victoire ko tɛ i ka victoire de ka suɲɛ ne ko munna i tɛ bɔ de ka t'i hakɛ ɲini ka da mun de kan tɛ taa n ka hakɛ ɲini jikalama ma kɛ mɔgɔ kan 91 wa kisɛ ma ci mɔgɔ la 91 wa a labanna mun ma bilahi n'a y'an sigi an bolo fila d'an sen kan Biton Kulubali siw wuli kana kan'anw ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ ko ale an ye Biton Kulubali siw ye Damɔzɔn Jara siw wuli kana an ɲininka n'a y'a sɔrɔ an ye Damɔzɔn Jara siw ye les Maliens sont connus d'être braves les Maliens doivent être braves les Maliens doivent garder cette ligne de la bravoure sortons seliko an mago tɛ seliko la seli bɛ wa n'i y'a mɛn i bɛ seli kɛ n ko dumuni de b'i bolo ka seli kɛ dumuni bɛ mɔgɔw bolo wa sagasɔngɔ bɛ mɔgɔw bolo wa mɔgɔw bɛ sini seli la mɔgɔ ba joli bɛ yen minnu bɛ seli kɛ hali dumuni gansan t'u bolo a plus fort raison que sagasɔngɔ an b'an sigi ka nin lajɛ wa an bɛna nin lajɛ wa fasodenw aw bɛna nin cautionner wa aw bɛna sɔn nin ma wa fasodenw ayiwa nin kɔni nin y'a ka kibaru lasebaga ka kibaru kunkurunin ye k'a yira aw la k'a fɔ an tora sariya kɔ an tora ala kɔ an kan ka fɛn fɛn kɛ ko sariya y'o fɔ an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ
jigita on a blé président chikana woleli ke kaba fo Soumaïla Cissé na ko mika mbiki ye warfi mendo campagne na bala segima adonata borata abe na figide Mohamed Digo ya foina amena le processus de la déstabilisation du Mali a été mis en place du côté avec a bois rafedi aw munu ye kelake kanga jamana tekla jamana plateau fleni aw sigle nyana aw munu ye kelake que le Mali est indivisible, le Mali devient divisible, le Mali est divisé maintenant à Keraounyana, Nao Sonama, vous avez été passif, vous avez été passif, vous avez contribué à l'éclatement du Mali, vous avez contribué à la disparition du Mali. N'abebo ayebo, n'atebo ayebo, non sonaka aussi ka bolo flada 5 ans, au ka koba bouloé. Awa awnye Mali onye dese de an gang aboso de go de an gang aboso na awmo nyina nga Mali ko ama panga malla aw tumarankew na ajara nyamba foko ne Mali nga koye kanga ko tala kaumbe ambe herala ambe dumunike ambe barake ambe fembe bambulu mais en tant que Mali masumaya aw tumarankew nite sumaya en tant que Mali masumaya aw tumarankew nite sumaya aw barajugu tela malela akadi bae kata saikaso akadi bae ki kaso katoe jamana bae akadi bae ka nyemgo nyama yikaso anga Mali nyemgo nyamante na ke parce que boata nyemgo boya kakari ke boya seke anyoye abetle kata kalafli ka bokle koro ka segenke ka fembeke ko ebe yele malana o yele ma eka keko olana o katla ka fotukuni ko bo iye yele malana me ante kame démocratie da manasa mbisi kame démocratie ko kuma fo adache wanchela manasa danyo manasa abalana amabalana parce que on nebe au Brian mais faut le badi comme la metema mais faut le badi guerrier paiement à tous les guerriers à tous ceux qui sont dévoués pour la cause du Mali l'air a sonné parce que na be boy na te boy ayebo Ambassadeur Kotawa, ambassadeur dans l'étranger, amba bemne, jusqu'à nouvel ordre, amba bemne. Sarakata, amba Brian, amba Foyna, ni fosse de Nimaya.